Bueno, seguimos con The Witcher. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Revilla seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Estamos muy cerca. Lo habíamos dejado antes de ir a por el grifo. Así que habrá que ir a por el grifo, ¿no? Míralo. Ahora se petará un poco seguramente. Lo que yo dije. Bueno, no pasa nada. Entonces ahora... No, este no es... Lo de los controles no va a ir muy mal, Misiones. Habla con Bessemer. Sí, esto es lo del grifo. Nada, esto es lo de las cartas y nada más. Pues vámonos. Hablar con Bessemer. Vale. Por medio del camino. Mira los zarbatillos. Lo del grifo... No sé por qué... Hostia, tú. Creo que necesito una ballesta y no tengo. ¿Sabes cómo te digo? Esos parenes son de... No sé por qué son de mi ordenador, Aviso. No son del directo. Vámonos. A hablar con Besemir. Yes? What is it, Wolf? Ya está. Got good news and bad news. Good news first. Captain of a Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. Vaya. What else could he want from two witches? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Tengo información. Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Y el espino. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Vamos a la trampa. Ya I'm estamos. ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Be there. Vámonos. Prepárate para la lucha, grifo, poción rayo, vale, sí. Alquimia. Me falta la florecita. Y potencia de ataque contra malditos. No puedo, necesito acónito. Que me faltan ingredientes, compañero. Pero puedo hacer rayo. Era rayo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pociones. Rayo. Vale. Tío. Gracias. Vámonos, a por el grifo. Además tengo una de las señales con lo del altar ese que me da puntos de nivel.
Uy. A stream, amber waves of grain. Tengo la Shiny garganta chunga. place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Ready? Vámonos. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. Los buenos abedules. Como mola la puta armadura. So tú. tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Es la Got primera. your eye on a contract? Pero mola. No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Una buena trampa, Hear that? It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, Cálida take bienvenida. this. La ballesta. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. Vaya. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Claro. Ahora que no podemos hablar de ello. Watch out! Así. Pulsa RB. Yo pulsa RB, pero a ver que no. No sé con cuál. Ataque rápido. Ué. A ver. Yo y las ballestas nos llevamos mal. Lo más fácil habría sido darle un art y ya está. Como estoy en nivel fácil, digamos, el normal. Ir hacia arriba. Sí. A ver. Pues no tengo mucha complicación, aunque me está dando una puta paliza. Joder. Joder, me mata al final. Lo que te he esquivado, hijo de puta. Sigo sin saber cómo usar la puta ballesta, chico. Don't let it get away! Uy. Tío, ¿cómo cojones? Sprintar, no sé qué. Era soltando. No, ya está, ya está. Vale, era soltándolo. Caballo, sardinilla. No se va a ir a ninguna parte. Está ahí donde el molino, así que no pasa nada. Alimentándose. Me he tomado alguna poti, no sé cuál. Pero bájate.
Dale, dale. Not good. Vamos, que lo mato. Encima me quita vida. No. Ah, y- Ya está. Hala, vamos por culo. Ya. GJ. Not bad. Not bad. Bueno, casi me Though mata. you could stand to improve something. Sí, todo. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. La cabeza del grifo da un bufo. No me acuerdo de qué. Pero da un bufillo bastante interesante. Llevarla ahí colgada en el caballo, básicamente. Oye. Caballo. Hey-ya! Oye, sé que hay fantasma o algo de eso. Magic. A place of power. Aparición. A ver, aparición, ven aquí. Ya está. Voy a mantener a... Lo de los controles lo llevo mal, Vamos a ver los puntos que tengo de habilidad. 1, bueno. Mierda. Está tontado. Era este. Sí. Quiero mejorar. Ah, tampoco. Aquí dentro. No. Está lo del fantasmica este. Yo creo que no le hace falta hacer el ard o el irden, pero... Y ya está. No está tu loot. Pero sí. A ver. Vamos allá. Bien hecho. Vamos allá, espadas. Siempre está bien venir por algún sitio de estos y lootear un poco, ¿no? Las setitas me vendrán bien para algún momento. Y lo que mejor va a venir son las espadas. No hay nada más, ¿no? Pues nos vamos. Ah, vale. Estoy diciendo que es ese ruido. Hasta luego, puerta. ¿Ya? Sí. Oye, montar. Gracias. Vamos al camino, anda. Ah, sí, eso es. Mientras sigues el camino, sigues bien, ¿no? Vale.
Está bien eso de seguir el camino. He cerrado la puerta mientras tú seguías, señor Gerardo. Me he pasado, ¿verdad? Sí. No. Sí, me he pasado, sí. Take it easy. Vamos. Bien. Pues ahora le diremos al señor este que se cree súper guay que la han liado y que hemos matado al grifo. Y nos dirá una pista sobre dónde está Jennifer. Míralos, cómo entrenan. Hijos de fruta. Que me matasteis, cabrones, y me robasteis todo lo que tenía. Y hablando de todo lo que tenía. Hacer así, inventario. Tengo espadas nuevas, a ver. Alguna tiene que ser mejor que la que tengo. Por ejemplo, esta. Vale. ¿Y los virotes? Necesitas nivel personaje superior. Vale, sí, es para nivel 14. ¡Uy, uy, uy! Voy a quitar el sonido de esto. Pues ya tenemos una espada mejor y le podemos poner una mierda de estas, ¿no? Piedra único, coloca un hueco. Sí, muy bien. ¿Pero qué hace? Intensidad de señal, sí, pero ¿cuál? Probabilidad de aturdir. Eso estaría bien. Aumento de adrenalina. También estaría bien. 3% de intensidad de señal o... Yo creo que voy a poner la probabilidad de aturdir a la espada. Y ya está. Oh! ¡Oh! Y ya está. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. Es lo que hay. I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a noun. ¿En serio? Make it so. No! By the gods, no! Él solo lo lleva, no sé. ¿Qué cojones vas a ver lo que le dan a él? En plan... A él le importa una mierda. Tu trabajo es llevarlo, What? no... Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Ajá. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Cojo la pasta porque me va a hacer falta, fijo. Yo voy a robarles todo lo que tienen estos señores, Vamos, todo lo que pueda, básicamente. Sí, que le están dando de latigazos. Que lo hacen muy alto el sonido de esto, Bueno. Vamos a hablar con el herrero este. O el vendedor o lo que sea este señor. Are you here to spy or haggle? A ver qué tienes. Show me what you're peddling. Lo mejor es del a ver qué tienes, que yo te voy a vender todas las mierdas que tengo que no voy a usar. Y esto me lo tenía que haber puesto, ¿verdad? Sí, más 8, más 7, más 2 y más 3.
Contundentes. Me voy a vender estas porque dan menos de todo. Y esta porque da menos también, creo. Sí, está más rota y demás. Esto no. En esto no te hace falta nada. Aquí tampoco. Bueno, la cabeza de la señora esta. Podría ponerla. No me acordaba de que tenía eso puesto. Vamos, que podía ponerlo. Artesanía. Bueno, espera. Vamos a ver si me puede reparar lo que llevo. 31 monedas, ¿sabes? Artesanía. Espada de plata. Estaría bien ponerme esta, ¿eh? De puta madre. Pero me falta plata, ¿verdad? Lingote de plata. Vamos a ver. Lingote de plata. Necesito más plata. Que no tengo una mierda. Podría comprar por 18, pero que compro uno. Uy, no. Pasando, ¿no? Que la espada es bastante buena. 18, 180. Uf. Y después me costaría hacerme la espada. Espérate. Quítame esto. Espada de plata. ¿Cuánto me costaría hacerme la espada? ¿Dónde vas? Muy caro, señor. Morale holding up around here? You boys think you can win this thing? Ah, a spy after all. Or one to stir trouble. Neither. Just curious. Right. Well, tell anyone who cares we will win this war, because Radovid is mad, as everyone knows, and we've an extraordinarily well-drilled and well-supplied army. Incidentally, did you wish to buy something? Ya te he comprado. Me cobras 18 por cada plata. Es muy cara, señor. So long. Ya conseguiré yo platas y cosas. Y no hay otra cosa que yo pueda usar, en plan... Una mesa. Algo de eso para esto. Para mejorar armaduras, exactamente. Y aquí que está, aquí el señor este. Y el otro haciendo sus cosas. Llevo cosas. Sé que podía hacer algo allá arriba. En plan... Aquí en esta puerta. Sé que yo podía hacer algo. Quita. Hágate, dice. Ahí te tomo por culo. Igual es por ahí. No, era por arriba. Es ahí atrás. Gerard, quieto, quieto, quieto. No te emociones, no surfees. No estamos en la playa. Cerrado. Eso se arregla así. Casi. ¿No puedo subir más? Sí. Por aquí puedo subir más. A ver que... espero no matarme, ¿sabes? Stop. Pues no me acuerdo cómo se hace esto. En plan... Sé que se puede llegar. Pero no me acuerdo dónde. No me acuerdo de Nash. Vámonos. Sigamos la misión. Toma las puertas clipeadas ahí. Ah, bueno, sí, que si les saqueo me dan una paliza, porque son nivel 17 o algo así. Y el chisme estaba aquí. Hablar con Besemir. Bueno, pues viaje rápido. A tope con el viaje rápido. Vamos a ver el OBS. Bueno, no se perdió mucho. Juego. Gracias. Es verdad, estoy atontado. Digo, tengo que ponerme esto. Voy como un payaso. Pero bueno, no pasa nada. Porque esto lo puedo vender.
Y si no lo vendería porque como es la primera armadura que llevas, todo eso, no sé. Me da cosica. Vais a ver. Entro corriendo, vais a ver. Ahora es cuando llega la peleita esa, ¿no? Spoiler. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. ¿Quién son? Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Tamaria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? Subnormal la pava esta. I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Joder, la señora esta, tú. Leave me be! Os reviento la Recognize puta this cara. medallion. You know what it means. Back off. You alright? They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promise you freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. Vaya, ¿has visto cómo brillaba la espada? Es por la runa que le he puesto. Son bandidos, a ver, no... Que sí que me han dado, pero... pasando. Se meten con unos brujos. ¿Qué quieren? It's all right. It's over. Leave me be! Get away! Bueno, esa es la pava que estaba pegando a la otra. See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. Bueno, a ver, esto de que tenga miedo así de repente, sobre todo la de detrás de la barra, un poco forzoso. So much for not getting involved. Come on, let's go. That brawl, we didn't start it. Toma ya. Jen. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Está limpio. Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses.
A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Hostia, es verdad, el rey. Emperor Emir El var emperador. Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. No voy a spoilear. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. Esto significa el tutorial acabado. Puedes continuar el juego sin el señor del How's your tutorial. horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. No sé si tengo que... Lila y grosellas, logro. Ok. Será el... acabar el tuto. Hasta luego, ves a mí. Qué majo es. Estope majo. Yo parezco un payaso con el traje este. A ver si encuentro algo mejor. Pronto, por favor. Wild Hunt. Wild Hunt. You know, I had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Vaya, vaya. Just the beginning. But then... But then... Uy, qué pena. No sé si tengo que... Creo que no tengo que correr yo, ¿no? ¿Me van a hacer correr? No. Menos mal. Vaya caballos estos guapos que tienen, ¿no? Toma ya. Esto tiene que doler. Sí, me van a hacer correr, ¿verdad? No, vale. Sus caballos podrían saltar eso, pero bueno. Jennifer, how big? We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. Básicamente, la... ¿cómo se llama? La Wild Hunt, que no me acuerdo cómo era en español. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. ¿Otra vez? After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was vale. in nearby Vizima. El frío blanco, ¿en serio? Oh sí, esto va a dar un cringe de cojones cuando llega intentando hacerlo bien. Va a pasar, muy vastamente. Mira qué manchurrón tiene en el pene. Bitches, fuera de aquí. Perdón. Se estaban divirtiendo ellas más que él. It must suffice. Si el pelo lo tiene todo seco. Uf. Think Emir cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? ¿La qué? In that chair. Cletwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch.
Espero poder elegir el peinado. Quiero quedarme como estoy. Estaba bien de la barba, no sé. Nice bread, baby. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Pues... Especially beards infested with lice. A ver. Been on the road a while. Fine. Do your thing. Nyeh. Tilt your head back, please, and sit still. ¿Puedes dejarme una perillita o algo? ¿En serio? How goes it? Preparations for the audience proceeding as planned? Yes, General. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber too? Ya le gustaría. No. Morvran Vorius, commander of the Alba division. Yennefer's escort. They were my men. All of them. Indeed, were. For What? none have returned Fox to Blade. Vizima. What? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time. ¿Por qué me ha puesto perillita? Razor to Fox your throat. Blade. Wild Hunt Es killed them. cacería salvaje. Mira que podía Cavalcade verlo. of wraiths dashing across the night sky. These omens of war the peasantry bubbles about. Expect me to believe that. Frankly, I don't really give a damn. Nordlings. We can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Shall I shave him once more against the grain? No. ¿Pa He qué? himself is very much against the grain. That's enough. Ja, 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 ja. Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. ¿Qué asco me da? Good. Now the gentleman may dress. Bueno, ya verá la ropa. Límpiate un poco, Gerald. Sadly, I did not receive exact measurements. Son todos horribles. If the garments chafe, our tailor will adjust them. El de la derecha, supongo. ¿Dónde está mi ropa? Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. Ah, vaya. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman dormido will nada. tell me once he has chosen an outfit. Seguramente escoja el de la derecha del todo. Me lo pongo. Y me llevo los otros. Vamos a ver una cosa. Inventario. Vamos a hacer aquí un outfit. A ver cómo es mejor. Esta... me gusta más esta. Y esta es como horriblemente fea, ¿sabes? De pantalones son todos iguales, ¿verdad? No pueden haber dado algo útil. Hay botas también. Que le den por culo. Ya está. And they say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? Supongo. A studded doublet and a sword on my back. That's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes. It's a saying. So what now? Powder my nose? Pero que sí. No need. The gentleman's complexion is light enough. Joder. The gentleman is to stand before the ruler of the north and south. I must confirm that he knows how to bow. Una reverencia. Sé hacer una I'm not reverencia. some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. Toma por culo. Ya está. Suficiente. Sir, is how you might bow to a whore on a street corner. Oye, Not to the Emperor of Nilfgaard. están dos al mismo Please nivel. watch.
Verás. No voy a hacer esa Leg mierda. extended, hand flat, head down, chin to chest. Una mierda. The gentleman will rehearse. Es un Lacking dab. fluidity and grace. But we've learned Está to haciendo un expect dab. less of Nordlings. Joder, qué pesado con Come los with me. norteños. The Oh. gentleman will address the emperor. The Gentleman va a sacar un poco este using sitio. the appropriate title. Your arch magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the emperor might not share his disposition. Your Majesty will... Yo he aprendido que este juego se basa en saquear las maravillas de no sé qué. Podéis leerlo. Os lo dejo así, en plan, os dejo un poco de tiempo. Y ahora siguiente. Para arriba. Sudor y sangre. Uno de ellos es una quest. ¿Y qué idioma habla ese pavo? Yo me llevo todas las mierdas que hay, en plan todos los libros, todo. ¿Y no hay nada más? Vámonos. Podemos continuar. Señor. Extraño que me intenta ayudar a hacer cosas. Ay. Lo siento, pero te va a caer mal. Voy a ir para abajo. Porque abajo es donde está todo el loot. Vale. Lo hago así porque no... Para aquello de no perder el tiempo, en plan ya... leyéndolo yo, porque... digamos que mis dotes de lectura no son las mejores. Y más para nadie. Grimi et art ketzer. Difen aden in karn eb marvut. Voy a hacer Emir var emreis. Voy a hacer la reverencia solo por el pavo este, para que no le... Para que no le... Para que no le zurzan la cara, básicamente. Voy a cerrar la ventana. Your Imperial Majesty. Arer ep do orde. Veljen namen, vatkan favor. Espero que no se oigan las obras. Mucho. I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. We're friends. Voy a cerrar la otra ventana. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. Vaya. Are you sure? Ciri left. Went far, far away. Do you believe I drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. Y tú lo gilipollas que eres. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you.
More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Save your generosity for those whose homes your armies have razed. I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me. Only results. ¿Qué asco me da este tío? Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Qué pereza, ¿no? En plan... El pavo este. Follow me, if the gentleman pleases. Please keep close. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman... No puedo robar una armadura de estas. En plan... Need not bother. Igual aguantan más que lo que llevo ahora mismo. Que es mierda. First thing in the morning, and it's past noon. Bueno. Vamos a ver una cosa. Do you know who you're talking to, soldier? Vale, no. Estaba mirando a ver si podía sacar un poco. Pero se ve que no. Vicines var Novigrad? Ja, nee. Radsliden en... Ted tag heen en kalantnes of Voloisau. Eptusan? Mind if I interrupt? Why not join in instead? We're discussing neutrality. How difficult it is to preserve. Still worth trying. Because? Because there are few causes worth serving, even fewer men. Fuck you, bitch. Enough about that. Mind if we change the subject? Debe estar el emperador. So, talk to the Emperor. Why did he summon you? So not even you know. Vaya. No. But I wager it's an ordinary witcher's contract. Bueno, ordinario. Some werebubs. See ya. Soon, mind you. ¿Qué gilipollas? Vakelm. Sí. Hablan muy raro, tío. Bueno, hablan nilfgaardiano de este, ¿no? Aquí había flores. Ahí. No me deja saltar, no me deja moverme, en plan, me libre albedrío. Pues te robo las plantas. Sé que después creo que puedo andar por aquí. Vamos, anda, vamos, pesado. Que es usted un pesado. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his... Halo. That quill sharpened yet? Yes. Voy a robar todo lo que pueda. True authority in Novigrad is not the city council or the merchants guild, but the church, fire, and the criminal army. At times it is difficult to tell the one from the other. ¿Qué será? Será. You'll need only prepare a clean draft. Muchas pipas veo yo aquí, ¿eh? Aquí la gente fuma mucho. ¡Ay! No me dejo sacar. Jennifer, déjame sacar. That tunic, you look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? And seems we're in the same boat now. Bueno. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look. That's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Han dicho demasiado bien para no saber cómo es. Young lady. How about that? She's grown up. It's been years since you trained together at Kaer Morhen.
great deal has changed. You haven't. Not a bit. Hombre. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but... Vaya. I thought I'd tricked them. Error. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. Bueno, a ver, que no hicieron nada, aparte de morirse. Encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. Vamos a ver qué quiere Ciri. What could it want from Ciri? Su power. I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. Vaya. Está en otro plano. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. Her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I'd prefer not to think about it, really. ¿Y dónde han visto a Ciri? Exactly? In two places, Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. Okay. That's it? No passwords, secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Después de esto lo dejaré. Tris Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Importante. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Tris made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Hora de irse. Ay. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. Yep. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. Bueno, si quieres vengo a mitad, cortado. I shall be waiting. Voy a probar un poquito. Y ahora se pira. Carta Jennifer. Ese igual es algo importante, ¿sabes? Bueno. Vamos a ver. Mineral, a tope.
Bueno, lo de apagar las luces, como es el mismo botón. Y... estos ya son mis cosas, creo, ¿no? No. No eran mis cosas, no. Devuelvo ante equipo, vale. ¿Dónde están mis cosas? How might I serve the gentleman? By returning my things. Toma, así, en las manos, todo lo que llevabas. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Dilo más alto. Mentioned something of the sort. So long. Bueno, ya está. Hay uno aquí que quiere jugar al Went, pero creo que vamos a dejar aquí. Igual lo intento en el próximo capítulo, el intentar jugar contra esta señora Went. Tenemos que ir a inventario, creo que era. Carta Jennifer. Querida amiga, gracias por la carta. Discúlpame por no haberte respondido a la vecina. Intentan evitar las comunicaciones. Y ahora esto ya... Espérate, vamos a subirlo hasta arriba. Lo dejo aquí un poquito y hago así. Seguid leyendo si queréis. Parando el vídeo, claro está. Y ya está. Y lo mismo de esto. Lo dejo aquí y al final. Este es largo, ¿eh? ¿Qué es un no humano? Bueno, en respuesta muy sencillo, tal y como el propio nombre así que sugiere. Se trata de algo que parece humano, pero realmente no lo es. Bueno, continuamos. Los medianos, los elfos, esto es información bastante útil para después. Subimos. ¿Qué será de Temeria? Buen libro, mejor persona. Uy. Y este es la que sabe. La madre religión, no sé qué. Más libros. El último deseo. Vaya por Dios, este es el primer libro de The Witcher, ¿no? Míralo. Sí, es el primer libro de The Witcher. Vaya por Dios. Y ya está. Se acabaron los libros. Y lo dejamos aquí ya. Vamos a guardar. No es aquí, es aquí. Guardar partida nueva. Por si algo va mal en el vídeo o lo que sea. Y nos vemos en el próximo vídeo de The Witcher. Hasta luego.